नमस्ते। आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत। भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, इस पर चर्चा हो रही थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये जो लेख है, इसमें कई प्रश्न वे उठाते हैं कि भीष्म को अवतार क्यों नहीं माना गया, भारतीय जनमानस ने भीष्म को क्षमा क्यों नहीं किया, वगैरह वगैरह। तो ये उसका दूसरा पार्ट है। हम देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं इस विषय पर। किस प्रकार पुराने इतिहास से वह वर्तमान समस्या के सही स्वरूप का उद्घाटन करते हैं और उसका विकास क्रम समझा देते हैं, यह चकित कर देता है। हर प्रश्न की तह में जाने की उनकी पद्धति आधुनिक युग में भी उपयोगी है। ये आश्चर्यजनक है कि भीष्म पितामह से जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो वे इतिहास से उसका हल ढूंढते हैं और इतिहास से ही वे वर्तमान समस्या के सही स्वरूप को पहचान लेते हैं और उसका विकास क्रम समझा देते हैं। कि विकास क्रम समझाना मतलब कि हिस्ट्री को कोट करके, देखो पहले ऐसे हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसलिए ये हुआ। तो जो भी कहते हैं फैक्ट देकर, जो भी कहते हैं फैक्ट को सामने रख कर इतिहास को साक्षी बनाकर करते हैं। ये चकित करने वाली बात है एक्चुअली। आपको आश्चर्य होगा कि आप किसी व्यक्ति से कुछ भी सवाल पूछें और हर एक का वो इतिहास से प्रमाण ले लेकर, प्रूफ दे कर कोट करते जाते हैं और उसको हल करते हैं समस्या को। तो ये आश्चर्यचकित होने की बात है। नेचुरली हर प्रश्न की तह में जाने की उनकी पद्धति आधुनिक युग में भी उपयोगी है। भीष्म जी की जो पद्धति है कि अगर कोई प्रश्न उनके सामने आ जाए तो उसकी तह तक जाएंगे, उसकी डीप बॉटम तक जाएंगे। प्रश्न का जो ओरिजिन है, कहाँ से ये सवाल उठा है, उसके तह तक जाएंगे। और ये जो इस प्रकार तह तक जाकर प्रश्नों को सॉल्व करने की जो पद्धति है, वो एक्चुअली आधुनिक युग में भी यूज़फुल है। ज्ञान और धर्म के सच्चे स्वरूप को पहचानने में उन्हें कमाल की सफलता मिली थी। ये कहने लायक बात है कि ज्ञान और धर्म के सच्चे स्वरूप को पहचानने में, क्या है ज्ञान, नॉलेज क्या है, और धर्म क्या है, सच्चा धर्म क्या है, उसे, उसके स्वरूप को, उसके स्ट्रक्चर को समझने और पहचानने में भीष्म पितामह को कमाल की सफलता मिली थी। यह कहना गलत होगा कि भीष्म के प्रति भारतवर्ष ने कृतज्ञता नहीं दिखाई। आज भी श्रद्धावान लोग भीष्माष्टमी को अपनी श्रद्धा उनके प्रति निवेदन करते ही हैं। अब ये कहना एकदम से गलत होगा कि भारतवर्ष के लोगों ने भीष्म के प्रति कोई ग्रैटिट्यूड, कोई कृतज्ञता नहीं दिखाई। अरे आज भी श्रद्धावान लोग भीष्माष्टमी को अपनी श्रद्धा भीष्म पितामह के प्रति निवेदन करते हैं। परंतु जिस समय मेरे मित्र अत्यंत प्रभावशाली शैली में भीष्म को मेरे ऊपर आरोपित कर रहे थे, उस समय थोड़ी देर के लिए भीष्म का आवेश सचमुच मेरे ऊपर आ गया था। देखिए, ये कहना सही नहीं है कि हमने भीष्म पितामह को पूरी तरह से भुला दिया है, ऐसा नहीं है। आज भी ऐसे श्रद्धावान लोग हैं जो भीष्माष्टमी मनाते हैं और उस दिन भीष्म के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। लेकिन जिस समय मेरे विद्वान, स्पष्टवादी और नीतिमान मित्र ने मुझसे ये सवाल किया कि आप क्यों चुप हैं, अगर आप इस प्रकार चुप रहेंगे तो आपकी हालत वही होगी जो भीष्माचार्य की हुई थी। और जब मेरे मित्र ने इस प्रकार कहा तो थोड़ी देर के लिए ही सही भीष्म का आवेश सचमुच मेरे ऊपर आ गया था। प्रभावशाली भाषा में
जादुई शक्ति होती है। देखिए, किसी बात को आप कहेंगे, उसे प्रभावशाली ढंग से अगर कहेंगे तो उसका असर कुछ अलग ही होता है। आपको बात कहने का ढंग भी कई तरह का होता है। तो इस मित्र ने काफ़ी इम्प्रेसिव वे में कहा था और मैं तो एकदम से इम्प्रेस्ड हो गया था। उसी से कवि पाठक को अभिभूत करता है, वक्ता उसी के बल पर श्रोता पर छा जाता है। देखिए, प्रभावशाली भाषा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात होती है। अगर आपकी भाषा और स्टाइल इम्प्रेसिव हो तो आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, जैसे कवि करते हैं। कवि अपनी प्रभावशाली भाषा से पाठकों को अभिभूत करते हैं और वक्ता अपने इम्प्रेसिव भाषा से ही, अपनी प्रभावशाली भाषा से ही श्रोता पर छा जाता है। मैं भी कुछ आविष्ट हुआ। इसी प्रकार का असर कुछ मेरे ऊपर भी हुआ। मेरे जो मित्र थे विद्वान, जिन्होंने प्रभावशाली भाषा में ऐसी बातें कही कि मैं एकदम से अभिभूत हो गया और मैं भी आविष्ट हुआ। किस बात पर आविष्ट हुआ? कि मुझे भीष्म के समकक्ष ठहराया गया है। आई एम कंसिडर्ड इक्वल टू भीष्म पितामह। ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट था, खुशी की बात थी। मैं हिंदी साहित्यकारों में, मेरी गिनती हिंदी साहित्यकारों में न 3 में होती थी न 13 में। मतलब मैं उतना श्रेष्ठ साहित्यकार भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर मुझे भीष्म से कंपेयर किया जा रहा है, अगर उस लायक मैं हूँ, तो इससे बड़ी खुशी मुझे और क्या हो सकती है। भीष्म की ही शैली में बोलने की प्रेरणा जागृत हुई थी, अतः मेरे मन में भीष्म छा गए। मुझे भीष्म पितामह से कंपेयर किया गया तो थोड़ी थोड़ी शैली मुझ में भी आ गई भीष्म जैसी, और मैं भी भीष्म जैसे हिस्ट्री से कोट करके, इतिहास से, पुरातन इतिहास से कोट कर करके यूँ कहने लगा, अत्राप्युदाहरन्तीम इतिहासम पुरातनम। जैसे वहाँ हुआ था पुराणों में, वैसे ही इतिहास को साक्षी बनाकर, इतिहास को उदाहरण स्वरूप लेकर पुराने बातों से मैं इस बात को भी व्यक्त करना चाहूँगा। तो मैं भी देखो भीष्म के स्टाइल में होने लगा और मुझे एक पुराना इतिहास स्मरण हो आया। जैसे भीष्म से आप कुछ पूछते हैं तो वो इतिहास की तरफ जाते हैं। मुझ में भीष्म का एक इमेज पैदा हुआ, मैं भी अपने आप को भीष्म समझने लगा, तो मैं भी इतिहास से ही मैं भी इतिहास से ही पुरातन उदाहरण देकर बातें कहने लगा भीष्म जैसे। और देखो, मेरे स्मरण में एक घटना याद आ गई। वह इतिहास यह है, बात सन 35-36 की है, 1935-36 की है। उन दिनों मैं शांति निकेतन में था। शांति निकेतन आपको पता है, गुरुदेव जी की, रविंद्रनाथ टैगोर जी की, जो कलकत्ता में है। एक दिन प्रातः भ्रमण के लिए निकला था, मॉर्निंग वॉक के लिए निकला एक दिन। मैं साधारणतः प्रातः भ्रमण के लिए तभी निकलता हूँ जब किसी ऐसे उत्साही घुमक्कड़ से, जो श्रद्धेय कोटि के होते हैं, प्रेरणा मिलती है। देखो, मैं एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि रोज़ सुबह अपने मन से मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकलूँ, उतना हेल्थ कॉन्शियस भी नहीं हूँ मैं साधारणतः प्रातः भ्रमण के लिए तभी निकलता हूँ जब कोई काफ़ी उत्साही घुमक्कड़, और ऐसा वैसा घुमक्कड़ नहीं, जो श्रद्धेय कोटि के हों, उनसे जब मुझे प्रेरणा मिलती है तो मैं भी प्रातः भ्रमण के लिए निकल जाता हूँ। उन दिनों, मतलब कि जब मैं शांति निकेतन में था, वो 1935-36 की बात है। उन दिनों श्रद्धेय आचार्य क्षितिमोहन सेन की प्रेरणा से प्रातः भ्रमण के लिए निकला था। अब उन दिनों मुझे किससे प्रेरणा मिली? आचार्य क्षितिमोहन सेन से। उनसे मुझे प्रेरणा मिली। वो एक श्रद्धेय कोटि के आचार्य थे और मैं उनकी प्रेरणा से मैं प्रातः भ्रमण के लिए निकलने लगा शांति निकेतन में। सही बात तो यह है कि निकलते वह थे, मैं पीछे हो लेता था। अगर सच कहूँ, बिना किसी लाग लपेट के
अगर मैं सच कहूँ तो सच तो यही है कि वो निकलते थे, मैं तो पीछे हो लेता था। तो उस दिन भी मैं उनके साथ ही निकला। भाग्य उस दिन प्रसन्न था। देखा, गुरुदेव धीरे धीरे अपने बगीचे में टहल रहे थे। अब देखिए, वो निकलते थे मॉर्निंग वॉक के लिए, श्रुति मोहन सेन जी, और उनकी प्रेरणा से मैं भी उनके पीछे हो लेता था। और उस दिन देखो, मैं हमारा भाग्य बहुत ही प्रसन्न था हमसे। क्यों? क्योंकि हमारी मुलाकात गुरुदेव से हुई। गुरुदेव क्या कर रहे थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी धीरे धीरे अपने बगीचे में टहल रहे थे। कुछ गंभीर मुद्रा में थे, काफ़ी सीरियस नज़र आ रहे थे। आचार्य सेन ने कहा, चलो प्रणाम कर लें। वह आगे चले, मैं पीछे पीछे। अब आचार्य श्रुति मोहन सेन मेरे साथ थे। उन्होंने कहा, चलो गुरुदेव को प्रणाम कर लेते हैं। गुरुदेव एक्चुअली उस समय काफ़ी गंभीर मुद्रा में थे, सीरियस एक्सप्रेशन था उनका, और हम उन्हें प्रणाम करने चले। धीरे धीरे दबे पांव हम लोग उनके पास पहुंच गए। हमें गुरुदेव के प्रति, रविंद्रनाथ टैगोर जी के प्रति इतनी, हमारे मन में रविंद्रनाथ टैगोर जी के प्रति इतनी आदर भावना थी कि हम धीरे धीरे दबे पांव उनके पास पहुँचे। मतलब कि अगर हमारे शोर से उनकी शांति में कोई बाधा पहुँचे और वे कुछ सोच रहे हों, और हमारे हमारी जो साउंड है उससे उनको कोई डिस्टर्बेंस हो, ऐसा ना हो, इसलिए हम दबे दबे पहुँचे। चरण छूकर प्रणाम निवेदन किया। हमने उनका चरण छुआ, प्रणाम निवेदन किया। उनका ध्यान भंग हुआ। देख कर प्रसन्न हुए। उन्होंने उस दिन मुझे संबोधित करके कहा। अब गुरुदेव आपको पता ही है, बहुत बड़े पोएट हैं, फिलोसोफर हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो वो यूं ही टहलते हैं तब भी कुछ ना कुछ गंभीर मुद्रा में सोचते जाते हैं। और जब हमने उनका चरण छुआ तो उनका ध्यान भंग हुआ। वे हमें देखकर प्रसन्न हुए और उस दिन उन्होंने मुझे संबोधित करके कहा। देखिए, प्रातः भ्रमण के लिए हम यूं ही निकले थे और यूं ही हमारी मुलाकात गुरुदेव जी से हुई, जो अक्सर होता नहीं था। तभी उन्होंने ये पूछा, तुमने कभी सोचा है कि भीष्म को अवतार क्यों नहीं माना गया और श्री कृष्ण को ही क्यों अवतार रूप में सम्मान दिया गया? गुरुदेव जी ने हमसे ये प्रश्न पूछा, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों है कि श्री कृष्ण को अवतार मान लिया गया लेकिन भीष्म को अवतार होने का सम्मान क्यों नहीं दिया गया? मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। क्या जवाब देता? अब देखो, मैं तो एकदम असमंजस में पड़ गया। मैंने कभी ये टॉपिक सोचा ही नहीं था कि भीष्म को अवतार क्यों नहीं माना गया, श्री कृष्ण को क्यों माना गया। मैं मन ही मन अपने सोचने की शक्ति की दरिद्रता पर लज्जित हो रहा था। मैं मन ही मन लज्जित हुआ। अरे मैं भी कितना मैं मन ही मन लज्जित हुआ। अरे सोचने की जो दरिद्रता है, सोचने की शक्ति की जो दरिद्रता है, वो मुझ में कितनी अधिक है। क्योंकि इतना अच्छा चांस था, गुरुदेव जी से मुलाकात हुई और गुरुदेव ने एक प्रश्न पूछा है और मेरे पास कुछ उत्तर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मेरा सभी पढ़ा लिखा सब वेस्ट मानो, एक अच्छे टाइम पर काम ही नहीं आ रहा है। तो मैं लज्जित हुआ। मुझे अपने सोचने की शक्ति की दरिद्रता पर ही लज्जा आने लगी। अच्छा हुआ आचार्य सेन ने मेरी रक्षा की। वे बोले, हम लोग तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपसे ही सुनने की आशा रखते हैं। अब श्रुति मोहन सेन जी भी काफ़ी विद्वान ठहरे। उनके पास उत्तर नहीं था तो उन्होंने यूँ कह दिया, हम लोग तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपसे ही सुनने की आशा रखते हैं। हम लोग ऐसे प्रश्नों का उत्तर गुरुदेव जी आपसे ही सुनने की आशा रखते हैं। गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, आपने भी तो कुछ सोचा ही होगा, मगर मैं इस पंडित को ही छेड़ना चाहता था। अब गुरुदेव ने कहा श्रुति मोहन सेन से कि आपने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा इस विषय में, लेकिन मेरा इशारा इस पंडित की ओर है। मैं इन्हें छेड़ना चाहता था। अब इस पंडित मतलब मैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मेरे बारे में वो कह रहे हैं।
अभी नौजवान है, नया खून है, मार खाने की अभी शक्ति है। देखो ये नौजवान है, यंग है, नया खून है, और ये अगर कोई राय व्यक्त करे और उस पर कोई वाद प्रतिवाद हो तो उस मार को खाने की शक्ति अभी इसमें है। ये नौजवान है, तर्क वितर्क कर सकता है इस विषय पर। मेरी पीठ तो जर्जर हो चुकी है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। मैं अब इस प्रकार के वाद विवाद में पड़ना नहीं चाहता क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन ये तो अभी नौजवान है। कहकर गुरुदेव खूब प्रसन्न भाव से हंसे, और काफ़ी प्रसन्न भाव से वे हंसे। मैंने विनीत भाव से कहा, ऐसा प्रश्न तो मेरे मन में कभी उठा ही नहीं, परंतु आप कहते हैं तो सोचूंगा। परंतु क्या सोचूं यह बता दें। देखिए मैं उस समय गुरुदेव, एक तो मेरे मन में बहुत आदर की भावना थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के प्रति, इसलिए एक तो वो था। दूसरा उन्होंने जो प्रश्न पूछा उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, तो मैंने भी कैसे जवाब दिया। मैंने काफ़ी विनीत स्वर में कहा, ऐसा प्रश्न तो मेरे मन में कभी उठा ही नहीं, परंतु आप कहते हैं तो मैं सोचूंगा, और ये भी ज़रा बता दीजिए क्या सोचूं। देखो कितना अटपटा आंसर मैंने दिया। गुरुदेव के शब्द याद नहीं हैं, पर उनके कथन की मेरे मन पर जो छाप रह गई है वह यह है कि शरशैया पर पड़े भीष्म ने जब भयंकर नरसंहार देखा होगा, उनके जैसे ज्ञानी के मन में अपनी प्रतिज्ञा, उसके परवर्ती परिणाम आदि बातें क्या उठी नहीं होंगी। देखो उस समय गुरुदेव जी ने मुझे क्या प्रत्युत्तर में क्या कहा ये मुझे ठीक से याद नहीं है, पर एक बात सच है कि गुरुदेव जी के कथन की मेरे मन पर जो छाप रह गई वह यह है, मैं सोचने के लिए बाध्य हुआ भीष्म पितामह के बारे में। मैं सोचने लगा, जब शरशैया पर पड़े भीष्म ने महाभारत का नरसंहार देखा तो उनके जैसे ज्ञानी ने यह ज़रूर सोचा होगा कि मैंने अपनी भीषण प्रतिज्ञा क्यों ली, उसका परिणाम आखिर क्या हुआ, आदि बातें उनके मन में ज़रूर उठी होंगी। मैंने सोचना शुरू किया था। कई प्रतिभाशाली मित्रों से भी सोचने को कहा था, पर सोचता ही रह गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो इस लेख के राइटर हैं, काफ़ी निबंध लिखने वाले व्यक्ति थे। कई विषयों पर लिखने की आदत थी। कई निबंध उन्होंने लिखे हैं, तो अनेक विषयों पर सोचने, उस पर विचार विमर्श करने की उनकी एक आदत थी, और भीष्म भी उन पर छा गए। और उन्होंने ही नहीं, उन्होंने अपने प्रतिभाशाली मित्रों को भी सोचने को कहा, लेकिन सोचता ही रह गया। जिन्होंने सोचने के लिए उकसाया था वह चले गए। सोचने के लिए, भीष्म के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचने के लिए उकसाया किसने था? गुरुदेव जी ने, टैगोर जी ने। अब वो चल बसे। आज मेरे मित्र ने कहा कि भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, तो बात फिर उमड़कर नए रूप में मानस पटल पर हहरा उठी। लहराई तो क्या होगी। अब देखो, एक तरफ मेरे विद्वान स्पष्टवादी नीतिवादी मित्र मुझसे कहते हैं कि भीष्म को क्षमा क्यों नहीं किया गया, तब थोड़ी देर के लिए मेरे मन में भीष्म पितामह छा गए और मैं थोड़ा गर्व से फूल गया, और मैं भीष्म की तरह ही इतिहास से उदाहरण ले लेकर सोचने लगा। और मुझे 1935-36 की शांति निकेतन में जब मैं रहा था, उन दिनों की एक बात याद आ गई जो गुरुदेव से संबंधित है, जहाँ टैगोर जी ने मुझसे पूछा था कि भीष्म को अवतार क्यों नहीं माना गया है जबकि कृष्ण को माना गया है। तो निबंध का जो रिमेनिंग पार्ट है वो अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। अभी हम मलयालम वर्जन की ओर जाते हैं। ഓക്കെ, ഹിന്ദി സാഹിത്യ ലോകത്തിലെ എക്കാലത്തെയും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എസ്സേയിസ്റ്റാണ് ഹസാരി പ്രസാദ് ദ്വിവേദി.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എസ്സേ ഭീഷ്മ കോ ക്ഷമ നഹി കിയാ ഗയ, അതിൻ്റെ പാർട്ട് 2 ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു ഫ്രണ്ട് ഹസാരി പ്രസാദ് ദ്വിവേദിയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ ക്ഷമിച്ചില്ല. ആ ഒരു ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിക്കുകയും വേണ്ട സമയത്ത് വാ തുറന്ന് അരുത് എന്ന് പറയാത്തതുകൊണ്ടാണോ ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ ക്ഷമിക്കാതിരുന്നത്, മൗനം പാലിച്ചതുകൊണ്ടാണോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ താങ്കളെപ്പോലുള്ള എഴുത്തുകാർ ഇപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങളും അഴിമതിയും അതിൻ്റെ എതിരെയൊക്കെ തുറന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ താങ്കളെയും ജനങ്ങൾ ക്ഷമിക്കില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഇത് കേട്ടിട്ട് ഹസാരി പ്രസാദ് ദ്വിവേദി അല്പമൊന്ന് അഹങ്കരിക്കുക കൂടി ചെയ്തു. കാരണം തന്നെ ഭീഷ്മ പിതാമഹ പോലുള്ളൊരു വലിയ ആചാര്യനുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻഫാക്റ്റ് ഹസാരി പ്രസാദ് ദ്വിവേദിക്ക് അറിയാം ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ്റെ പാതി അറിവ് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല എന്ന്. പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു കമ്പാരിസൺ വന്നപ്പം കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഭീഷ്മ എന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രഭാവം ചെലുത്തുകയും അദ്ദേഹവും ഭീഷ്മ പിതാമഹ ചെയ്യുന്ന പോലെ പുരാതനമായ ഇതിഹാസത്തിൽ തന്നെ ഉദാഹരണം എടുത്തുകൊണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, കിസ് പ്രകാർ പുരാനെ ഇതിഹാസ് സെ वह वर्तमान समस्या के सही स्वरूप का उद्घाटन करते हैं और उसका विकास क्रम समझा देते हैं, यह चकित कर देता है. എന്നെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹ ഇതിഹാസത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ എക്സാമ്പിൾ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വർത്തമാൻ സമസ്യ കെ സഹി സ്വരൂപ് കാ ഉദ്ഘാടൻ കർത്തെ, പ്രസൻറ്റിലെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്, അതെങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനുള്ള ഉത്തരം ഭീഷ്മ പിതാമഹ എപ്പോഴും പുരാണങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുക്കുമായിരുന്നു. അതെന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യഹ് ചക്കിത് കർ ദേത്താ ഹൈ, ഹർ പ്രശ്ന കി തഹ മേ ജാനെ കി ഉൻകി പദ്ധതി. ഏതൊരു പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഡീപ്പ്, അതിൻ്റെ അങ്ങ് ബോട്ടം വരെ പോവും. അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നം എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് അത്രയ്ക്ക് റിസർച്ച് നടത്തി അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ബോട്ടം വരെ പോവും. और हर प्रश्न की तह में जाने की उनकी पद्धति ആധുനിക യുഗ് में भी उपयोगी है. നമ്മളും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഈ ഏജിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ ബാഹ്യമായി മാത്രം തിരഞ്ഞാൽ പോരാ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ചെന്നിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ज्ञान और धर्म के सच्चे स्वरूप को पहचानने में उन्हें कमाल की സഫലത മിലി थी. അറിവ്, ജ്ഞാനം, ധർമ്മം അതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ സച്ചേ സ്വരൂപ് കോ പെഹചാനനെ മേ, അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ, അതെന്താണ്, അറിവെന്താണ്, ധർമ്മം എന്താണ്, അത് അറിയാനുള്ള വിവേകം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ഓർ കമാൽ കി സഫലത മിലി थी, അത്ഭുതകരമായ ഒരു വിവേചന ബുദ്ധിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. അറിവെന്താണ്, ധർമ്മം എന്താണ്, അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്വരൂപം. നമ്മളിൽ പലരും അറിവിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു, ധർമ്മത്തിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനെയും ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അതെല്ലാം പഠിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് ഭീഷ്മ പിതാമഹന് ഉണ്ടായിരുന്നു. യഹ് कहना गलत होगा कि भीष्म के प्रति भारतवर्ष ने कृतज्ञता नहीं दिखाई. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ആൾക്കാർ ടോട്ടലി ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ സത്യമില്ല. കാരണം ഭീഷ്മാഷ്ടമിയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ആൾക്കാർ ഇദ്ദേഹത്തെ വന്ദിക്കാറുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതി ഇദ്ദേഹത്തിനോട് അവരുടെ ആദരവ് അറിയിക്കാറുണ്ട് ഭീഷ്മാഷ്ടമിയിൽ. परंतु जिस समय मेरे मित्र अत्यंत प्रभावशाली शैली में भीष्म को मेरे ऊपर आरोपित कर रहे थे, उस समय थोड़ी देर के लिए भीष्म का आवेश सचमुच मेरे ऊपर आ गया था. പക്ഷേ എൻ്റെ ഈ ഫ്രണ്ട് അല്പനേരത്തേക്കാണെങ്കിലും എന്നെ ഭീഷ്മ പിതാമഹമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഉസ് സമയം തോടി ദേർ കെ ലിയെ,
ഭീഷ്മ കാ ആവേശ്, കുറച്ച് നേരത്തേക്കാണെങ്കിലും അല്പനേരത്തേക്കാണെങ്കിലും ഭീഷ്മ എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം എൻ്റെ മുകളിലൊരു പ്രഭാവം ചെലുത്തി. അത് സത്യമാണ്. പ്രഭാവശാലി ഭാഷാമേ ജാദുയി ശക്തി ഹോത്തി ഹെ. ഒരു കാര്യം പറയുന്നതിൽ പല രീതി കാണും. ഇപ്പം വളരെ ഇമ്പ്രസീവായിട്ട് ഒരാളൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റും അത്രയും തന്നെ ആയിരിക്കും. എൻ്റെ സുഹൃത്തും അതേപോലെയാണ്. വളരെ പ്രഭാവശാലി ഭാഷയിലാണ് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വളരെ ഇംപ്രസ്ഡായി. ഉസിസെ കവി പാഠക് കോ അഭിഭൂത് കർത്താ ഹെ. ഇങ്ങനത്തെ ഇംപ്രസീവ് വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് കവികളുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നവർ ഇംപ്രസ്ഡ് ആവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ വക്ത സംസാരിക്കുമ്പം നല്ല ഭാഷയിൽ നല്ല രീതിയിൽ വാക്കുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നവർ വളരെ ഇംപ്രസ്ഡ് ആവുന്നു. വക്ത ഉസി കെ ബൽ പർ ശ്രോത പർ ഛാ ജാതാ ഹെ. മേ ഭി കുച്ച് ആവിഷ്ട് ഹുവ. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും ഇംപ്രസ്ഡായി. എൻ്റെ സുഹൃത്ത് എന്നോട് ആ പറഞ്ഞ രീതി, ജैसे ഭീഷ്മ को क्षमा नहीं किया गया तुमको भी क्षमा नहीं करेंगे, അത് എന്നിലങ്ങ് വളരെ प्रभावം ചെലുത്തി. भीष्म की ही शैली में बोलने की प्रेरणा जागृत हुई थी. അത്രാപ്യുദാഹരന്തീം ഇതിഹാസം പുരാതനം. ഭീഷ്മത്തിൻ്റെ അതേ സ്റ്റൈല് ഭീഷ്മ പിതാമഹ ഇതായിരുന്നു പറയാറുള്ളത്. എന്നുവെച്ചാൽ അവിടെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിഹാസത്തിൽ പുരാതനമായ ഇതിഹാസത്തിൽ നിന്ന് കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനിതാ ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ പറയുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു ശൈലി ഞാനും അവലംബിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, എൻ്റെ സുഹൃത്ത്, വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്ത്, വിദ്വാനായ സുഹൃത്ത്, നീതിമാനും സ്പഷ്ടവാദിയായ സുഹൃത്ത് എന്നെ ഭീഷ്മമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ അല്പനേരത്തേക്കിന് ഞാൻ ഇച്ചിരി അഹങ്കരിക്കുക, അതെനിക്കൊരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായി മാറി. ഞാൻ അത്രത്തോളം ആയല്ലോ എന്നൊരു തോന്നൽ വന്നു. എന്നിട്ട് ഭീഷ്മ പിതാമഹ ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്ത് കാര്യം വന്നാലും ഹിസ്റ്ററിയെ കോട്ട് ചെയ്ത് പറയും. അങ്ങനെ ഞാനും ഒരു ഹിസ്റ്ററി കോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വഹ ഇതിഹാസ് യഹ ഹൈ. ബാത്ത് सन 35-36 की है. 1935-36 കാലഘട്ടത്തിലാണ്. उन दिनों में शांति निकेतन में था. एक दिन प्रातः भ्रमण के लिए निकला था. ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു? ശാന്തി നികേതനിലായിരുന്നു. മോർണിംഗ് വാക്കിന് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു. मैं साधारणतः प्रातः भ्रमण के लिए तभी निकलता हूँ जब किसी ऐसे उत्साही घुमक्कड़ से जो ശ്രദ്ധേയ കോട്ടി കെ ഹോത്തെ ഹെ പ്രേരണ മിൽത്തി ഹെ. അങ്ങനെ ഞാൻ യൂഷ്വലി മോർണിംഗ് വാക്കിന് ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി ടൈപ്പ് ആളല്ല ഞാൻ. വാസ്തവത്തിൽ എന്നും മോർണിംഗ് വാക്കിന് സ്വമേധയാ ഇറങ്ങുന്ന ടൈപ്പ് വ്യക്തിയൊന്നുമല്ല. മേ സാധാരണതഃ പ്രാതഃ ഭ്രമൺ കെ ലിയെ തഭി നികൽത്താ ഹൂँ ജബ് കിസി ऐसे उत्साही घुमक्कड़ से जो ശ്രദ്ധേയ കോട്ടി കെ ഹോത്തെ ഹെ പ്രേരണ മിൽത്തി ഹെ. വളരെ ഉയർന്ന സമൂഹത്തിൽ നിലയും വിലയുള്ള, ഞാൻ വളരെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ മോർണിംഗ് വാക്കിന് ഇറങ്ങാറുള്ളൂ. ഉൻ ദിനോ ശ്രദ്ധേയ ആചാര്യ शिति मोहन सेन की प्रेरणा से प्रातः भ्रमण के लिए निकला था. ആ ദിവസങ്ങളിൽ 1935-36 കാര്യമാണ്. ഷിതി മോഹൻ സേൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വളരെ റെസ്പെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രേരണയാലാണ് ഞാൻ മോർണിംഗ് വാക്കിന് ഇറങ്ങിയത്. സഹി ബാത് തോ യഹ് ഹൈ കി നിക്കൽത്തെ വഹ് ഥേ മൈ പീछे ഹോ ലേതാ ഥാ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹമായിരുന്നു മോർണിംഗ് വാക്കിന് ഇറങ്ങുന്നത്, ഞാൻ പുറകെ പോകുന്നേ ഉള്ളായിരുന്നു. तो उस दिन भी मैं उनके साथ ही निकला. ഭാഗ്യ ഉസ് ദിൻ പ്രസന്ന ഥാ. ഞാൻ പതിവ് പോലെ അദ്ദേഹം ആദ്യം ഇറങ്ങും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകെ, അദ്ദേഹത്തിനെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാനാണെന്ന് തോന്നും, അങ്ങനെ ഞാനും ഇറങ്ങും. ഭാഗ്യ ഉസ് ദിൻ പ്രസന്ന ഥാ. അന്ന് ഞങ്ങളുടെ നല്ല ലക്കി ഡേ ആയിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? ദേഖാ ഗുരുദേവ് ധീരെ ധീരെ അപ്നെ ബഗീച്ചെ മേ ടഹൽ രഹേ ഥേ. ഗുരുദേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ജി ആണ് നമ്മൾ ഗുരുദേവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഗാർഡനിൽ നടക്കാനിറങ്ങി, ഇങ്ങനെ ഗാർഡനിൽ ഉലാത്തുകയായിരുന്നു. കുച്ച് ഗംഭീർ മുദ്രാമേ ഥേ.
ആചാര്യ സെൻ ने कहा चलो प्रणाम कर ले. ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പം ടാഗോർ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. മുദ്ര വളരെ ഗംഭീരാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ഒരു പോയറ്റ്, എഴുത്തുകാരൻ നടക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിരുന്നു. ഷിത്തി മോഹൻ സെൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ബാ നമുക്ക് പോയി പ്രണാം ചെയ്യാം. വഹ ആകെ ചലേ മൈ പീछे पीछे. ധീരെ ധീരെ ദബേ പാവ് ഹം ലോഗ് ഉൻകെ പാസ് പहुँच ഗए. വളരെ സാവകാശം, സൗണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ ഞങ്ങൾ ഗുരുദേവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാല് തൊട്ട് വന്ദിച്ചു. ചരൺ ഛൂക്കർ പ്രണാം നിവേദൻ കിയ. ഉൻകാ ധ്യാൻ ഭംഗ് ഹുവ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കാല് തൊട്ട് വന്ദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചു. ദേഖ് കർ പ്രസന്ന ഹുവേ. ഉन्होंने उस दिन मुझे संबोधित करके कहा. അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ കണ്ട് ചിരിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്നോടായിട്ട് പറഞ്ഞു, तुमने कभी सोचा है कि भीष्म को अवतार क्यों नहीं माना गया और श्री कृष्ण को ही क्यों अवतार रूप में सम्मान दिया गया? എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ടാഗോർ. ഭീഷ്മാചാര്യനെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു അവതാര പുരുഷനായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നില്ല, ശ്രീകൃഷ്ണനെ കണക്കാക്കുന്നു? ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था. ഞാൻ ഈ വിഷയം ഒരിക്കൽ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. क्या जवाब देता? मैं मन ही मन अपने सोचने की शक्ति की दरिद्रता पर लज्जित हो रहा था. ഈ ആചാര്യ ഹസാരി പ്രസാദ് ദ്വിവേദി ആക്ച്വലി വലിയൊരു ഫേമസ് എസ്സേയിസ്റ്റാണ് ഹിന്ദിയിൽ. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിൽ എസ്സേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉത്തരവില്ലാതെ പോയി. ഗുരുദേവ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഗുരുദേവിനെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഒരു മറുപടി പറയാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലില്ല. കാരണം ഈ വിഷയം അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണനെ അവതാര പുരുഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, ഭീഷ്മനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല? അപ്പം എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ അങ്ങ് ലജ്ജ തോന്നി. എൻ്റെ ഈ ദാരിദ്ര്യം, വിഷയദാരിദ്ര്യം, എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ശക്തിയുടെ കുറവ് എനിക്ക് തന്നെ അങ്ങ് ലജ്ജ തോന്നി. കാരണം ഗുരുദേവിനെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സമയമായിരുന്നു. आचार्य सेन ने रक्षा की. वह बोले, हम लोग तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपसे ही सुनने की आशा रखते हैं. അപ്പോൾ ഷിത്തി മോഹൻ സെൻ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു, ഗുരുദേവ്, ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂഷൻ കാണുന്നത് അങ്ങയിൽ നിന്നാണ്. ഗുരുദേവ് ने हंसते हुए कहा, आपने भी तो कुछ सोचा ही होगा, मगर मैं इस पंडित को ही छेड़ना चाहता था. അപ്പോൾ ഗുരുദേവ് എന്നെ വിടുന്ന ലക്ഷണമില്ല. ഗുരുദേവ് പറയും, ഷിത്തിമോഹൻ സിംഗിനോട് പറയും, താങ്കൾ എന്തെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ച് കാണും, അതെനിക്കറിയാം. പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ പണ്ഡിതനെയാണ് ഞാനൊന്ന് ഇളക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അഭി നോജവാൻ ഹെ, നയാ ഖൂൻ ഹെ, മാർ ഖാനെ കി അഭി ശക്തി ഹെ. ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ യുവാവാണ്, പുതിയ രക്തമാണ്, തിളയ്ക്കുന്ന രക്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും എതിർത്ത് വാദപ്രതിവാദം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലും അത് നേരിടാനുള്ളൊരു ചങ്കൂറ്റം ഈ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട്. മേരി പീഠ് തോ ജർജർ ഹോ ചുക്കി ഹെ. ഞാൻ വയസ്സായി, എനിക്കിനിയും ഡിബേറ്റിങ്ങിനൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞാനൊരു വിഷയം പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ എതിർത്താൽ അതിനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ എനിക്കിനിയും പ്രായമായി. കഹകർ ഗുരുദേവ് ഖൂബ് പ്രസന്ന ഭാവ് സേ ഹസേ. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ചിരിച്ചു. मैंने विनीत भाव से कहा, ऐसा प्रश्न तो मेरे मन में कभी उठा ही नहीं, परंतु आप कहते हैं तो सोचूंगा. परंतु क्या सोचूं यह बता दें. ആ സമയത്ത് നോക്കൂ, എൻ്റെ വായിൽ വന്ന ഉത്തരം എന്താണെന്ന്. വളരെ സില്ലിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്തത്. ഞാൻ പറയാണ്, ऐसा प्रश्न तो मेरे मन में कभी उठा ही नहीं. ഗുരുദേവ്, ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. परंतु आप कहते हैं तो सोचूंगा. പക്ഷെ അങ്ങ് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ആ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഗഹനമായി ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങാം. परंतु क्या सोचूं यह बता दें. പക്ഷെ എന്താണ് ഞാൻ, ഏത് വഴിയിലാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, അതൊന്ന് പറയണേ. गुरुदेव के शब्द याद नहीं हैं, पर उनके कथन की मेरे मन पर जो छाप रह गई है वह यह है कि शरशैया पर पड़े भीष्म ने जब भयंकर नरसंहार देखा होगा
उनके जैसे ज्ञानी के मन में अपनी प्रतिज्ञा, उसके परवर्ती परिणाम आदि बातें क्या उठी नहीं होंगी. അന്ന് ഗുരുദേവ് എന്താണ് എനിക്ക് ഫൈനൽ മറുപടി പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല ആക്ച്വലി. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ ഭീഷ്മൻ്റെ വിഷയം വളരെ ഗഹനമായി ചിന്തിക്കുകയും എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം, ഈ ശരശയ്യയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഭീഷ്മ ഈ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൻ്റെ നരസംഹാർ, ആയിരക്കണക്കിന് യുവാക്കളൊക്കെ മരിച്ചു വീഴുന്ന ആ ഒരു നരസംഹാർ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരു അറിവുള്ളൊരു വ്യക്തിക്ക് താൻ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിജ്ഞ അന്നെടുത്തു, നിത്യബ്രഹ്മചാരിയായിട്ടിരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തത്, അതിൻ്റെ പർവർത്തി പരിണാം, അതിൻ്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ, കുരുവംശം ഇങ്ങനെയാണോ നശിച്ചു പോകേണ്ടത് എന്നോർത്ത് അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും ദുഃഖിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. मैंने सोचना शुरू किया था, कई प्रतिभाशाली मित्रों से भी सोचने को कहा था. ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഗഹനമായി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. എൻ്റെ അറിവുള്ള പരിചയത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഒന്ന് ഗഹനമായി ചിന്തിക്കാൻ. पर सोचता ही रह गया. പക്ഷെ ഒരു ഉത്തരവും എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ ആയിട്ടില്ല. जिन्होंने सोचने के लिए उकसाया था वह चले गए. എന്നെ ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച്, ഉക്സാന പ്രേരിപ്പിക്കുക, അത് ഗുരുദേവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മരണമടഞ്ഞു. ആജ് മേരെ മിത്ര ने कहा कि भीष्म को क्षमा नहीं किया गया तो बात फिर उमड़कर नए रूप में मानस पटल पर हहरा उठी. ഇന്ന് നോക്കൂ, 1935-36 ശാന്തിനികേതനിൽ വെച്ച് ഗുരുദേവ് ചോദിച്ച എന്തുകൊണ്ട് ഗുരുദേവ് ചോദിച്ചത്, ഭീഷ്മനെ എന്തുകൊണ്ട് അവതാര പുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എൻ്റെ വിദ്വാൻ സുഹൃത്ത് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഭീഷ്മനെ നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഓർമ്മ, ഭീഷ്മ എപ്പോഴും എനിക്കൊരു ചിന്താവിഷയമായിട്ട് മാറി. അപ്പം നമുക്ക് ഈ എസ്സേയുടെ ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.